जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ देवधारी जय गोपी जन वल्लभ देवधारी यशोदनन्दन व्रजानन्दन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव की जय प्रभुपाद की निकल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादे पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रां जगन्नाथाय नमो नमो। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमो नमो। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ पंचम अध्याय कर्म सन्न्यास श्लोक नंबर 17। সকল বলবেন তদীয় आत्माना तननिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अनुरावृता ज्ञानं निधय कल्मषा। ठीक আছে, শ্রবণ করুন। तदनुदाय तदात्मनं तष्टा तत्परायणं गच्छन्त पुनरावृतं ज्ञानं निधितं कल्मनाशय। उक्त श्लोकेर शब्दार्थ तदीय जार बुद्धि परमेश्वर भगवानेर स्थिर हयेछेन, तद आत्माय जार मन परमेश्वर भगवानेर एकाग्र हयेछेन, तत्निष्ठा केवल भगवानेर निष्ठा सम्पन्न, तत्परायण जिनि सम्पूर्ण रूपे तार आश्रय ग्रहण करें, गच्छन्ति लाभ करें, और वृत्तम मुक्ति ज्ञान, निर्धूतम विधौत कल्मनाशय कलुषम। अनुवाद सकल बोलबेन जार बुद्धि भगवानेर प्रति उन्मुख हयेछेन, मन भगवानेर चिंताय एकाग्र हयेछेन, निष्ठा भगवानेर दृढ़ हयेछेन एवं जिनि भगवान के तार एकमात्र आश्रय बले ग्रहण करेछेन, ज्ञानेर द्वारा तार समस्त कलुष सम्पूर्ण रूपे विधौत हयेछेन एवं तिनि जन्म मृत्यु बंधन थेके मुक्त हयेछेन। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की। भगवान श्रीकृष्ण हच्छेन परम तत्व। सम्पूर्ण भगवद गीताय श्रीकृष्ण भगवत्ता कथा घोषणा करा हयेछे। हरे कृष्ण एत कथा हच्छे केन? माताजीरा लाइने दाड़िये थाकुन, कथा बोलबेन ना प्लिज, मुखटा बंद करेन आजकेर जन्य, ठीक आछे? वैदिक समस्त वैदिक शास्त्रे सेई कथा एकई कथा बला हयेछे। तत्वविद परम तत्व के परम ब्रह्म परमात्मा भगवान रूपे जानेन। भगवान हच्छेन परम तत्वेर शेष कथा।
তার ঊর্ধ্বে আর কিছুই নেই। ভগবান বলেছেন, মত্ত পরত্ব নান্যম কিঞ্চিত ধনঞ্জয়। অর্জুন, হে অর্জুন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্মহি প্রতিষ্ঠাম। আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়, সুতরাং সর্বত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। আমি নির্বিশেষ, যার মন বুদ্ধি ও নিষ্ঠা ও আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য কেন্দ্রভূত, অর্থাৎ যিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ জ্ঞান পরম সত্যকে উপলব্ধি করেন। কৃষ্ণ ভক্ত পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তিনি অবিচলিত মুক্তির পথ এগিয়ে চলেন। এখানে এই শ্লোকের তাৎপর্য সম্মত। জয় শ্রী প্রভুপাদ কি। তো আজকে এখানে সুন্দর আলোচনা করেছেন, আর এই আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারবো ভগবানকে কি করে এক চিন্তে ভগবানকে ভজনা করা যায়। আমাদের ভগবানকে ভজনা করার প্রথমটি পন্থা হচ্ছে শ্রদ্ধা লাগবে। ভগবানকে ভজনা করার পন্থা কি? 5টি আছে, তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে কি? শ্রদ্ধা লাগবে। যাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ভগবানের কথার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, তারা কখনো ভক্ত হতে পারবে না। এখানে তাই ভগবান সেটা বলছেন, ভগবানকে ভজতে গেলে তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাটা কি? ভগবান মন্দিরে এসেছি, ভগবানকে প্রণাম করতে হবে। ভগবানকে প্রণাম করে তার কাছে আমাদের কি চাইতে হবে? কৃপা প্রার্থনা চাইতে হবে। কিন্তু আমরা সেটা করতেছি না। আমরা কি করি? রংটা করি। এজন্য আমাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। তারপরে কি বলছেন? সাধু সঙ্গ। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত সাধু সঙ্গ করতে হবে। আমাদের সনাতন ধর্মের মূল ক্ষয়ের কারণ কি? না নিজে ধর্ম জানবো, না নিজে ধর্ম জানার প্রয়াস করব। আর অপর যেটুক জানি সেটুকু জানা ব্যক্তিগত অপশন। ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম কখনো উন্নত হয় না, বরঞ্চ কি হয়? পিছিয়ে যায়। ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের সনাতন ধর্ম কখনো উন্নত হয় না। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে কি? হ্যাঁ, ভগবানের কথা শোনা। দুটি শব্দ, ধর্ম। ধর্ম মানে কি? ধর্ম মানে আমরা কিছু জানি না, নাম শুনি হিন্দু ধর্ম, নাম শুনি সনাতন ধর্ম, নাম শুনি কি? সনাতন ধর্ম। আমি হিন্দু, বাট আমি কিছু কাজের না। আমি কি? আমি হচ্ছি কলার গাছ। নামে হিন্দু, কাজের নাই, কলার গাছ। কলার গাছ কিসে লাগে? যজ্ঞে লাগে, কিন্তু হোমে লাগে না। ঠিক আছে? এরকম আমাদের যজ্ঞ লাগে। কোন যজ্ঞ লাগে? দেহের যজ্ঞ লাগে, আত্মার যজ্ঞে লাগে না। ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের সনাতন ধর্মের মূল অবক্ষয়ের কারণ কি? আমরা নিজেরাই না ধর্ম করি, না ধর্মকে জানার প্রয়াস করি, না কি করি? ধর্মকে তত্ত্ব খোঁজার প্রয়াস করি। এখানে তাই বলছেন যে যার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সে কি করে ভগবানকে লাভ করতে পারে? ভগবত কথা কি করে লাভ